हेलो एवरीवन এই ভিডিওরে আমি ওড়িশা জিওগ্রাফি को আমি कंटिन्यू করিবা এথিরে দেখিবা যেতে বি हमरो ওড়িশার ইম্পর্টেন্ট লেকস ଅଛି হ্রদ ଅଛି সেগুড়ি কো ডিসকাশন করিবা তা সহিত আমি তার हमरो जो কোস্টাল রিজন রে जो সব আইল্যান্ডস ଅଛି हमरो যেমতি কি हमरो হলা হুইলর আইল্যান্ড সেগুড়ি কো ডিসকাশন করিবা ঠিক আছে এবং লেক বি এথিরে আমি দেখিবা কিছু আর্টিফিশিয়াল লেক ଅଛି কিছু हमरो ন্যাচুরাল লেক ଅଛି সেগুড়ি কো মধ্য দেখিবা ঠিক আছে দেখো লেক যদি কহিবা ঠিক আছে হ্রদ সেটা কোন হইতে গোটে ওয়াটার বডি যাইতে সারাউন্ডেড বাই কোন हमरो लैंड मास ताकू कोन कहंती हमरो হ্রদ कहंती ठीक আছে তো এটা মেবি ন্যাচুরাল হেই পারে মেবি আর্টিফিশিয়াল হেই পারে ঠিক আছে না তো দেখো এটি ম্যাপ রে মু কিছু ইম্পর্টেন্ট हमरो রিজর্ভিয়র লেকস গুড়া আছে দেখাই দউছি এটি যেমতি দেখুছো সালন্দি রিজর্ভিয়র এটি কোটি আছে हमरो কেউঝর রে আছে দেন দেখো এটা রেঙ্গালি রিজর্ভিয়র এটা কোটি আছে এটা हमरो অনুগুল রে আছে কোটি অনুগুল রে আছে ঠিক আছে দেন হীরাকুদ ড্যাম जोड़ा कहा होछि लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड हमरो सेटा कोठी अछि संबलपुर रे अछि ठीक अछि ता सहित हमरो देखो एठी कोलाब रिजर्वियर अछि एटा कोठी अछि कोरापुट रे अछि ओके कोरापुट रे अछि देन देखो एठी बालीमेला रिजर्वियर अछि एटा कोठी अछि मालकानगिरी रे अछि कोठी अछि मालकानगिरी रे अछि ठीक अच्छे ता सहित देखो किसी लेक कथा कहते तांपारा लेक अच्छी आमर एठी कोठी अच्छी गंजाम रे सुरुदा घाई अच्छी गंजाम रे देन चिलिका लेक आमर चिलिका जोटा को लागुन लेक कहा होची ठीक अच्छे लागुन माने कोन हेतिबो ना आमर समुद्र रो किछि अंशटा लैंडमास को पसिकी सेपरेट हेकी लेक तयारी हेतिबो देखो एठी जे आमर लुणिया पानी अछि भीतर को गला एथिरे आमर कोन कला एटा लेक फॉर्मेशन कला तो एटा चिलिका लेक कहा होची चिलिका लेक हमरो कोन ब्राकिस माने लुणिया ठीक अछि हमर जो हृद गुडी को अछि लेक गुडी को अछि सेटा लुणिया भी थाए हला आउ हमरो फ्रेश वाटर वाला भी थाए तो ए जो चिलिका अछि एटा होची हमरो एशिया रो सबरु लार्जेस्ट लेगुन लेक ठीक अछि देन नरेंद्र पोखरी अछि ठीक अछि सार लेक अछि कांजिया लेक अछि अंशुपा लेक अछि अंशुपा लेक हमरो ओडिसा रो सबरु लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कोडा अंशुपा ठीक अछि देन एटा कोडी अछि कटक रे अछि कांजिया कोडी अछि खरदा रे अछि ठीक अछि देन हमरो सार लेक देन नरेंद्र पोखरी एगुडा कोडी अछि पुरी रे अछि ठीक अछि तो ए भडिया हमरो लेक्स किछि अछि से गुडी को हम वन बाय वन डिस्कशन करिवा स्टार्ट करिवा हमें फर्स्ट देखो हमें चिलिका लेक पाखो को जीवा चिलिका जेमति मु कहली एटा गोटे प्रकार कोन हमरो लेगुन लेक ठीक अछि लेगुन माने बुझैले लेगुन लेक इन दी एशिया कोठी लार्जेस्ट ब्राकिस वाटर हमरो लेगुन लेक कोडा हमरो चिलिका एवं चिलिकाटा को रिवर माने माउथ रे अछि कहि परिबा हमें एई पटे देखिबो हमरो दया रिवर अछि एई पटे अछि दया रिवर ठीक अछि एपटे अछि भार्गवी रिवर एपटे हमरो लुना रिवर दया ठीक अछि एउडा आसी कि कोठी मिसी सन्ति हमरो एठी चिलिका लेक रे मिसी सन्ति चिलिका बुझेला फर्स्ट कथा देन सेकंड कथा होचे एई जो एटा कोन कहली दया रिवर कहली ओके ठीक अछि सेकंड कथा कोन तार सराउंडिंग रे हमरो जो चिलिका लेक रे को डिस्ट्रिक्ट गुडी को सराउंड माने टच करिसंती बॉर्डर करिसंती का को हमरो चिलिका लेक फर्स्ट देखो पूरी खरदा गंजाम मैप रे भी देखो एठी अछि कोन हमरो गंजाम डिस्ट्रिक्ट एठी अछि खरदा डिस्ट्रिक्ट देन एठी होचे पूरी डिस्ट्रिक्ट मने रखिबो एटा नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट हमरो टच करी नाही एठी देखो नयागढ़ टा पटा होचे खरदा टा पटा होचे बुझेला कथा ताले तीनटा डिस्ट्रिक्ट हमरो टच करिसंती का को चिलिका लेक को ओके बुझेला बहुत इंपोर्टेंट माने चिलिका रिलेटेड जदी किछि इंफॉर्मेशन अछि भलो से मने रखिबो बहुत इंपोर्टेंट हला then India's first wetland of international importance under Ramsar convention Ramsar convention रे कोन करा जाय ना wetland गुडा को ता अंडर रे आसे तो हमरो जो चिलिका लेक ता हमरो इंडिया रो फर्स्ट wetland हिसाब रे कहा अंडर आसीथिला रामसर कन्वेंशन अंडर रे केबे 1981 रे आसीथिला मने रखियो 1981 रे देन हमरो एठी हमरो जो चिलिका लेक रे बर्ड सेंचुरी भाबरे डेजिग्नेटेड केबे करा गला 1987 रे ता व्यतीत सेठी हमरो किछि आइलैंड्स भी अछि जेमति कि नळबण आइलैंड्स
ঠিক ଅଛି डिफरेंट टाइप्स रो पक्षी सेठी बर्ड्स देखा जानती काली जाई मन जानिछ ठीक अछि बर्ड्स आइलैंड्स अछि कोठी हमरो चिलिका रे अछि बुझिला ता व्यतीत हमरो एठी माने सीजनल हिसाब रे हमरो विभिन्न प्रकार माइग्रेटरी बर्ड्स मध्ये आसंती को रीजन रो कास्पियन सी रीजन रो लेक बाइकल रीजन रो सेंट्रल एशिया रीजन रो हमरो माइग्रेटरी बर्ड्स आसंती बुझिला कथा देन कोहा बोला हमरो जो हमरो एटा कनेक्टेड करिछि चिलिका लेक टा कनेक्टेड करिछि बे ऑफ बंगाल सहित थ्रो को तार कैनाल टा कोन मगर मुख द्वारा कनेक्टेड कराइछि कोडा लेक टा काछि तो बे ऑफ बंगाल रे कि पड़ना एपटे हमरो बे ऑफ बंगाल रहिछि एठी कनेक्टेड हेइछि ठीक अछि सेटा अछि कोन नाटा हमरो मगर मुख बुझिला एवं एहारो डिपेस्ट पार्ट को पाखरे अछि कालीजाई पाखरे अछि एतकी जिंस मन रखलो नेक्स्ट देखो मन रखो एटा होछि हमरो ए जो चिलिका रे हमरो डॉल्फिन देखा जानती तो को टाइप रो डॉल्फिन देखा जानती सेटा हमरो बहुत इंपोर्टेंट इराउडी डॉल्फिन हमरो देखिवा को मिली थाय कोठी चिलिका लेक रे एटा डॉल्फिन रो चित्र ठीक अछि एतकी सारा इंफॉर्मेशन भलो भाबरे मन रखिबो नेक्स्ट जे हमरो नेक्स्ट लेक होछि सेटा होछि हमरो अंशुपा लेक कहली कोन हमरो एटा ओडिसा रो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ठीक अछि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ओडिसा ना ओडिसा रो बुझिला एवं एटा हमरो हॉर्सशू शेप ए जो लेक टा अछि एटा हॉर्सशू या कहबो ऑक्सबो माने कोन गोटे नदीटा जाउतिबो देन सेटा कोन मियांडरिंग हेबो एमती हेबो मियांडरिंग हेबो देन सेठी हमरो कोन हेबो गोटे लेक फॉर्मेशन करिवो माने करो एटा रिवर टा देन धीरे धीरे एमती हेला जेतले कोस्टल रीजन को पहुंचला ठीक अछि एमती तो एठी कोन हबो ना एठी लेक टा फॉर्मेशन हेबो एटा ऑक्सबो मते देखायो नै एठी लेक टा फॉर्मेशन हबो त हॉर्सशू लेक कहंते ठीक अछि को हिल पाखरे अछि सारंदा हिल्स अछि हमरो कोठी महानदी पाखरे महानदी रिवर रो बैंक लेफ्ट बैंक रे हमरो जदी रिवर टा एमती जाउछि रिवर टा महानदी रिवर तारो लेफ्ट साइड रे हमरो कोटा अछि ए जो अंशुपा लेक टा अछि को रिवर बैंक रे हमरो महानदी रिवर बैंक रे कोठी अछि कटक रे अछि मु कहली कटक रे अछि ताले महानदी रिवर रो मियांडरिंग हेबा द्वारा एटा हमरो ऑक्सबो शेप रो या ऑक्सबो शेप रो हॉर्सशू शेप रो फ्रेश वाटर लेक फॉर्मेशन हेछि बुझिला ओके देन एटा लॉन्ग होछि एतकी आ 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड वाइड होछि 1.6 किलोमीटर मने रखिवार किछ आवश्यकता नाही एतकी जिंस मने रखलो नेक्स्ट देखियो एटा थाले हमरो अंशुपा कोठी होछि हमरो कटक रे होछि महानदी रो लेफ्ट साइड रे ठीक अछि नेक्स्ट होछि कांजिया लेक टा कोठी होछि खोरदा रे होछि हमरो नंदन कानन पाखरे होछि ठीक अछि लागि कि तो सेही कथा कहूछि एटा हमरो एटा भी गोटे प्रकार फ्रेश वाटर लेक एवं एटा कोठी होछि खोरदा डिस्ट्रिक्ट रे होछि बारंग रे बुझिला नंदनकानन जूलॉजिकल जो पार्क अछि तारो साउथ रे अछि एतकी कथा मने रखिलो हमरो अंशुपा लेक गला देन कांजिया लेक गला नेक्स्ट जीवा हमरो देखो हमरो पाटा लेक ठीक अछि पाटा लेक टा कोठी अछि गंजाम रे अछि छत्रपुर टाउन पाखरे अछि गोटे फ्रेश वाटर लेक गंजाम रे बुझिला कथा आ किछि मने रखिबार नै देन सारा लेक देखो सारा लेक एटा भी कोठी अछि पुरी रे देखैतली चित्र टिके पूर्व पुरी रे अछि एवं एथरे इंपोर्टेंट जिंस होला महानदी रे जो ट्रिब्यूटरीज गुडी को अछंती डिस्ट्रिब्यूटरीज लास्ट क्लास रे रिवर सिस्टम रे मु कहितली हमरो जो एटा मनकर रिवर टा एठी जो गुडा आसी कि मिसी छंती से गुडा को ट्रिब्यूटरी कहा जाय लेफ्ट साइड रो आसी कि मिसले सेटा को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहंती एवं राइट साइड रो आसले से गुडा को कोन कहा जाय राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जदी ए रिवर रो पुनी शाखा नदी बाहरिले सेमान को डिस्ट्रिब्यूटरी कहा जाय तो ए जो डिस्ट्रिब्यूटरीज कहार महानदी रिवर रो किए भार्गवी कुशभद्रा आ गुडा होछि मुगई धानुआ एगुडा এই जो डिस्ट्रिब्यूटर गुडा जाई कि कोठी मिसी छंती हमरो सार लेक रे जाई कि पडी छंती बुझिला कथा मन रहिला ठीक अछि नेक्स्ट अछि तांपरा लेक एटा बोल्ड कर देछि एटा देखो लार्जेस्ट हुआ एटा वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट कोडा मु कहली हमरो अंशुपा तापर एटा हमरो तांपरा आसीबो सेटा भी एटा इंपोर्टेंट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कोठी ओडिसा रो कोठी आसुछि एटा गंजाम रे आसुछि बुझिला कथा बुझिला छत्रपुर गंजाम नेक्स्ट देखो आउ कोन अछि
সেগুড়া ଥିଲା আমার ন্যাচুরাল গোটে প্রকার কহিপারিবা। এগুড়া হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল, যেমিতিকি হীরাকুদ ড্যাম কোটি হচ্ছে সম্বলপুর ডিস্ট্রিক্টরে ଅଛି। এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডর আমার লংগেস্ট ড্যাম ইন দি ওয়ার্ল্ড। এর যে মেন সেকশনটা ଅଛି তার ডিস্টান্সটা হচ্ছে 4.8 কিলোমিটর ଅଛି। বুঝিলা কথা। এবং কেউ রিভর উপরে ଅଛି? মহানদী রিভর উপরে ଅଛି। এতিকি তো মনে রাখিবার আছে। দেন কোলাব রিজর্ভিয়র কোটি ଅଛି? কোলাব ড্যামটা আমার কোরাপুট রিভর উপরে ଅଛି, আর্টিফিশিয়াল লেক। দেন আমার সরডা রিজর্ভিয়র কোটি ଅଛି? ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି। এবং ଶରଦା ରିଜର୍ଭିୟରକୁ ଆମର କଣ କହନ୍ତି? ଶରଦା ଖାଇ ରିଜର୍ଭିୟର ବି କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଶରଦା ଘାଇ କହନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବ। ହୀରାକୁଦ କୋଉଠି ଗଲା? ସମ୍ବଲପୁରରେ। କୋଲାବ କୋରାପୁଟରେ। ଶରଦା ଗଞ୍ଜାମରେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆମର ବେ ଦେଖିବା। ବେ ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ଆମର ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାସ ଦ୍ୱାରା 3 ସାଇଡରୁ କଭର ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖ ଏଇଠି, এইটা ହୁଟିଟଲା ବେ ହେଲା, ହୁକିଟଲା বে। এটা এপটা বি কভার করেছি। ওকে, 3 সাইড এপটে এপটে এপটে। তো এটা হচ্ছে বে, এটা হচ্ছে বে অফ বেঙ্গল। ঠিক আছে, তো এটাকে বে কুহাଯିব। বুঝিলা? তো আমার যে হুকিটলা বে ଅଛି, সেই বেটা গোটে ইম্পর্টান্ট আমার ওড়িশা কোস্টাল রিজনরে ଅଛି। কেউ ডিস্ট্রিক্ট ভিতরে আসুছে? কেন্দ্রাপড়া। এবং সেটা নর্থ অফ মহানদী রিভার ডেল্টা। দেখো এইটা হচ্ছে, দেখিপারুথিব আমার এইটা মহানদী রিভার, এটা পারাদ্বীপ, এটা মহানদী রিভার। ঠিক আছে, এপটে ব্রাহ্মণী রিভার। তার মঝিরে ଅଛି কোউ রিভারটা? হুকিটলা বেটা ଅଛି। তো এটা কেন্দ্রাপড়া ডিস্ট্রিক্টরে যাচ্ছে। এবং সেটিরে জাম্বু আইল্যান্ড বি ଅଛି, দ্বীপ জাম্বু আইল্যান্ড বি রয়েছে। ঠিক আছে, ইম্পর্টান্ট জিনিস সেতিকি। এবং এটা ব্রিটিশ টাইমরে আমরা তৈরি হয়েছিল। সেটা হলো হুকিটলা বে। নেক্সট দেখো আব্দুল কালাম আইল্যান্ড, जोड़ा कि आमर एपीजे अब्दुल कलाम आमर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना अनुसार आमर जो व्हीलर आइलैंड टा थिला ना, व्हीलर आइलैंड ताकू चेंज करिकी कोन करागला? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड करागला। केबे? 4 सेप्टेम्बर 2015 रे याकू चेंज करागला। बुझेला ना कथा? ताले एटा आमर भुवनेश्वर रु आमर केते किलोमीटर हबो? 150 किलोमीटर। छाड़ा सेटा मन रखियो नै। तो ए जो व्हीलर आइलैंड टा अछि तार ना चेंज हे कि कोन हला? एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड करागला। এবং এই যে আইল্যান্ডটা দ্বীপটা হচ্ছে সেটু কোন করা যায়? এটা আমার রকেট ছড়া যায়। ইসরোর রকেট লঞ্চিং সেন্টারটা কোটা আমার হুইলর আইল্যান্ড। বর্তমান কোন কুয়া হচ্ছে? তাকে এপিজে অব্দুল কালাম আইল্যান্ড কুয়া হচ্ছে। বুঝিলা কথা? ঠিক আছে, এতিকি মনে রইব। দেন যে আমরা কহিলি যে এপিজে অব্দুল কালাম আইল্যান্ডটা দেখি পারুথিব, এইটি আছে দেখিও। এবং এইটা আমার ঠিক আছে, এইপটে বৈতরণী রিভর পাইব, বৈতরণী রিভর। এইপটে এটা আমার ব্রাহ্মণী রিভর। তো এই যে পড়িছি এমতি, তো সেই সামনারে আছে আমার এপিজে অব্দুল কালাম আইল্যান্ডটা আছে। কোটি আছে? এটা আমার মনে রাখল। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। ভুবনেশ্বর কেতে কিলোমিটার? 150 কিলোমিটার। এতিকি জিনিস মনে রাখব। নেক্সট যা দেখ আইল্যান্ডটা সুবলয়া আইল্যান্ড। এটা আমার মহানদী রিভর রে ଅଛି। যদি আমি কহিবা এটা আমার সুবর্ণপুর ডিস্ট্রিক্ট রে আসুছি। এবং এথিরে কোন হচ্ছে না, এমতি আমার মহানদী রিভর ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭର ଆସିକି ମିଶିଲା କାରେ? ସୁରୁବାଲି ଜରା ରିଭର ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ରିଭର ଯେମିତି ମିଶିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। সেটা হচ্ছে কোন? আমার সুবলয়া আইল্যান্ড। মনে রইলা? এটা আমার কোটি আছে? সুবর্ণপুর ডিস্ট্রিক্ট রে আছে। এটা গলা। নেক্সট হচ্ছে শর্টস আইল্যান্ডটা কোটি আছে? ভদ্রক ডিস্ট্রিক্ট কু লাগিছি। হেলা, এটা হচ্ছে বনাসদা তহসিল রে রয়েছে আমার কোনটা? শর্টস আইল্যান্ডটা। দেখো এইটি চিত্র দেখি দেউছি। এইটা আমার ভদ্রক, এপটে ভদ্রক। এইটা দেখো শর্টস আইল্যান্ডস। ওকে, এটা হচ্ছে ভিতরকনিকা ন্যাশনাল পার্ক। এটি আমার দুইটা রিভর যাইছন্তি, বৈতরণী আর ব্রাহ্মণী। এপটে যাইছন্তি।
ବୁଝିଗଲା କଥା ଜମ୍ବୁ ହୁକିଟୋଲା ଏଇଟା ଆମର ସର୍ଟ ସାଇଲାଣ୍ଡ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରିଲ ବୁଝିଗଲା ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଠି ମୁଁ ଏଡ୍ କରିଦେଇଛି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଏପଟେ ଦେଖ ଆମର ମହାନଦୀ ରିଭର ଅଛି ତାର ହଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଏଠି ହଉଛି ପାରାଦୀପ ଠିକ ଅଛି ଏପଟେ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏପଟେ ହଉଛି ବୈତରଣୀ ତ ଏଇ ଯେ ଯୋଉଠି ଆମର ରିଭର ଗୁଡିକ ଯାଇକି ଆମର ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଛନ୍ତି ସେଠି ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ବିଚ୍ ଅଛି ସେ ବିଚ୍ ରେ ଆମର ଏଟା କଣ ଟର୍ଟୟ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଟର୍ଟଏଜ ତ ଆମର ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ବିଚ୍ ର ନାଁ ହଉଛି ଗହିରମଥା ଠିକ ଅଛି ମହାନଦୀ ଯୋଉ ଡେଲ୍ଟାରେ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ ହଉଛି ସେଇ ରିଜନରେ ଆମର କଣ ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଅଲିଭ ରେଡଲି ଟର୍ଟଏଜ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଅଲିଭ ରେଡଲି ଟର୍ଟଏଜ ଦେଖାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗହିରମଥା या व्यतीत आमर एठी देखा जाती देन आमर ऋषिकल्या जो डेल्टा सेठी भी देखा जाती एई रीजन रे आमर ऑलिव रेडली टर्टॉइस देखा मिले एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस से मुझे एड करदेली तो ये आम ताले ए वीडियो रे कोन देखिलु आम इंपोर्टेंट आइलैंड्स देखिलु ता सहित आम लेक्स गुड़ा डिस्कशन कलु मु भावुची वीडियोटा निहाती पसंद लागुथबो आ माने एग्जाम तुम तुमरो एटा बहुत इंपोर्टेंट रहउची ओके ठीक अछि थैंक यू।